welcome sa atong panibagong video na nabot nga rin sa atong kinahiligan nga bisyo, exercise. Tara, i-explore na po nato ang ilawom sa dagat. Tagtaon na po nga wala na akong makasuroy nga rin sa akong spot. May tagdili ko sugang karin sa ilawom sa dagat. Ay sus, makaluya o kusugin kayo ng karin sa ilawom sa dagat. Mawain mo relaxation. Tara, sugdan na nato. Interest sayo pa. Dili pa kayo kusog ang karin siguro sa ilawom sa dagat. Sulo rin nga dahil dili kita magpakumpiyansa dili kita nato sa lawom-lawom. Nya moro ni pagbalik nato pamano. So dili nga kita mapalawon tapos magpagbubo. Nya 30 minutos na kong sigdahid nga rin pero nya sunod kusog ang karin sa ilawom sa dagat. Nya minga pud wala kayo mga bait fish nga rin napakita. Na mga dalagang bukid pero dili kayo mapaduol. Sige na kong fish ko nga rin pero kay mingaw gid bagay mo doon. Puting mingaw sunod lang po. At least nagamitan na nato ang atong bagong camera. Hala, sunod na punta. Kay murag mingaw, wag magpakita. Masino yung hapon, siguro mamana po ko. Tanawon lang.